नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु मु गीतांजलि स्वागत करछि आपण समस्त बहुत बहुत स्वागत। तो दर्शक बंधु आज आम जाना भीमपुत्र बेलाळसेन विषय में ताले आसतु कमेंट बॉक्स रे ओम कृष्णाय गोविंदाय नमः लिखि वीडियो को आरंभ करंतु। भल लागिले निज परिवार सह बंधु बांधव सह ताको शेयर करदेबे एवं गोटे लाइक निश्चित भाव में करदेबे। सारला महाभारत एही मौलिक उपाख्यान हस्तिनाराज प्रसाद यौवन में उपनीत पांडव 5 भाई तथा धृतराष्ट्र 100 पुत्र मिसी नाना क्रीड़ा कौतुक करी राजा प्रसाद को मुखरित करुथांती। भीम थिले सेमानक मध्यरे सबुठु बलशाली और अत्यंत चपलमती। खेल और भोजन रे से समस्त को बलि जाउथिले। से केतेबेले दुर्योधन और तांको भाई मानक बाळ धरी टाणी नियंती तो पुणी केतेबेले घोषाड़ी नहीं काहाकू अन्य काहा उपरे कचाड़ी दियंती। से गाधोइबा बेले एक संगे 5 जन को धरी जल रे बुड़ाई देउथिले। गछ उपरे चढ़ी अन्य माने फल तोड़ुथुवा बेले से गछ को एते जोर रे हलाई दियंती जे फल सह समस्त तल को खसी पड़ती। दुर्गोधरଙ୍କ एभଳି दुष्टामी और पराक्रम को दुर्योधन और तांको भाई माने आदौ सह्य करि पारु नथिले। कुलगुरु कृपाचार्य राजकुमार माननकु धनु और अस्त्र शस्त्र शिक्षा देउथिले। सेथिरे मध्य भीम समस्त को बलि जाती। भीमंक प्रतिक्रमे दुर्योधन असूया भाव बलवती हेबाकु लागिला। किपरि भीम को मूलरु शेष करदेबे सेही उपाय से चिंता करबाकु लागिले। भीम तो थिले खूब भोजन प्रिय। तेणु गंगा तीर रे दुर्योधन दिने गोटे घर तैयारी करी तहिरे अनेक सुमिष्ट भोजन रखी पांडव भाई माननकु भोजन और जल क्रीड़ा पाई निमंत्रण कले। भोजन बेले भीम खाद्य तीव्र कालकूट विष मिसाई दुर्योधन तांको खाइबा पाई देले। पेटुराम बिना द्विधारे सुमिष्ट भोजन सबु खाईदेले और अन्य मानक सह जाई जल क्रीड़ा माति गले। केते समय परे खेल सारी समस्त अतिक्रांत हो जाई विश्राम नेथुआ बेले भीम विषर प्रभाव रे गंगा कूल रे मूर्छित होई पड़िले। दुर्योधनकर आनंद कहले न सरे। अत्यंत खुशी होई से भाबुथाए जहा हेउ एथरक कंटा गला। दुर्योधन समस्त अलक्ष्य भीम को बांधी नहीं गंगारे निक्षेप कले। भीमंक विराट शरीरटी अचेत अवस्था भासुथाए। एपरी एक विशाल बपुशाली सुंदर युवक को नदी में भासुवा से समय रे से बाटरे जाउथुवा नागराजंक कन्या रोहिताक्ष देखिला। नागराज वासुकी कन्या बेलावती और अन्य नागकन्या मानक साहाय्य भीम को उद्धार करी से नागलोक को घिनी गले। सेवा शुश्रूषा करी बेलावती सेठारे तांकु सुस्थ कराइले। विष छड़ाइबा पाई नागकन्या बेलावती तांकु 7 भांड अमृत तथा अन्य रसायन पान कराइले। अचेत भीम सुस्थ हो उठी देखिले तांको सेवारे लागिथिबा कन्याटी असामान्य सुंदरी। तांको सौंदर्य मुग्ध होई भीमसेन तांको नागराज वासुकी स्वीकृति रे विवाह कले। नागराज वासुकी मध्य भीमंक परिचय पाइले। से हेउचंती तांको अणनाटुणी कन्यार पुत्र। किछि काल नागलोक रे वास कला परे दिने भीमंक मां कुंती तथा भाई मानक कथा मने पड़िबारु से बेलावतींक ठारो विदाय नेबाकु चाहिले। सेतेबेलकु भीम और बेलावती औरसरु एक बलवान पुत्र जन्म लाभ कर सारी थाए। पुत्रटीर नाम भीमसेन और बेलावती नाम मिसाई रखा जाइतिला बेलाळसेन। भीम बेलावती ठारू विदाय घेनी पुरु राज्य को फेरी आसिले। बेलाळसेन क्रमे युद्ध विद्या शिक्षा करी एक महायोद्धारे परिणत हेले। घटनाक्रमे महाभारत युद्ध आरंभ हेबाकु गला। पातालपुर रे बेलाळसेन शुणिला एहीपरि महायुद्ध गोटे 18 दिन धरी चलिबो। से मने मने भाविला अरे ये कि युद्ध हब कि 18 दिन जाए चलिबो ताहा पुणी आगरु घोषणा होई सारिलाणी। मु तो एभଳି युद्ध को गोटे दिन रे शेष कर देबी। पुणी मांक ठारू से जेतेबेले शुणिला जे ता पिता मध्य ए युद्ध रे भाग नेउछंती जे आउ निजकु से संभाली पारिला नाही। मांक ठारू अनुमति और शुभाशीष नहीं बाहरी पड़िला कुरुक्षेत्र अभिमुखे। भगवान श्रीकृष्ण जानीगले बेलाळ कुरुक्षेत्र आसुची बोली। से भाविले अरे ये तो मो 18 दिन योजना मात्र 18 दंडरे समाप्त करदेव। प्रभु एक ब्राह्मण वेश धरी बेलाळ निकटरे पहुंची गले। जड़े ब्राह्मण को आगरे देखी बेलाळ रथरु ओह्लाई तांको प्रणाम कला। ब्राह्मण ताकू कुआड़े जाउछ बोली प्रश्न कलारू बेलाळ कहिला मु जाउची महाभारत युद्ध रे भाग नेबाकू।
ଭଗବାନ କହିଲେ, ଆରେ ତୁ ତ ଏକ ସାମାନ୍ୟ ବାଳକ, ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ରଥୀ ମହାରଥୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତୁ କି ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ? ବେଳାଳ ବାହୁସ୍ଫୋଟ ମାରି କହିଲା, ମୁଁ ସାମାନ୍ୟ ବାଳକ ନୁହେଁ, ମୋତେ ପଥ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ହସି ହସି କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଏମନ୍ତ କଥା, ମାତ୍ର ମୋତେ କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା ବାଳକ, ତୁମେ କେଉଁପରି ଯୋଦ୍ଧା ତାର ପ୍ରମାଣ ମୋତେ ଦେଇ ପାରିବ? ଏପରି କହି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଏବେ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ସମସ୍ତ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଉଭା ହେଲେଣି। ତୁମେ ଶର ନିକ୍ଷେପ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ କପାଳରେ ଚନ୍ଦନ ଟୀକା ଲଗାଇ ଦିଅ ତ ଦେଖିବା ତୁମେ କେତେ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା। ବେଳାଳ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଏକ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ଶର ଛାଡ଼ିଦେଲେ। କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଲଲାଟରେ ଟୀକା ଲଗାଇ ଫେରି ଆସି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ହାତ ପାଖରେ ଘୂରିଲା। ଏଥର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବେଳାଳ ବୀରତ୍ୱର ପରିଚୟ ପାଇଗଲେ। ବେଳାଳ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଗଲା ଯେ କେହି ସାମାନ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହନ୍ତି। ଯେ ତାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗିଲା। ଭଗବାନ କହିଲେ, ହେ ବୀର ବାଳକ, ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ କିଛି ଦାନ ଦେଇ ପାରିବ? ବେଳାଳ କହିଲା, କୁହନ୍ତୁ କି ଦାନ ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ? ମୁଁ ଅକୁଣ୍ଠ ଚିତ୍ତରେ ତାହା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମର ମସ୍ତକ ଚାହେଁ। ତୁମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ, ମୋତେ ତାହା ପ୍ରଦାନ କର। ବେଳାଳ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜ ସ୍ୱରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ବେଳାଳ କହିଲେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ମୋର ଶିର ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ମୁଁ କେତେ ଆଶା ଧରି ଆସିଥିଲି ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ବୋଲି, ତାହା ତ ଆଉ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେପରି ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିପାରିବି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସମ୍ମତ ହେଲେ। ବେଳାଳ ସେନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମସ୍ତକ କାଟି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲା। ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବଞ୍ଚି ରହିବ ଓ ସମସ୍ତ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିବ ବୋଲି ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଭଗବାନ ବେଳାଳ ସେନର ମସ୍ତକକୁ ବିଜୟ ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ସରିଗଲା। ଦିନେ ଯୁଦ୍ଧଜୟୀ ପାଣ୍ଡବମାନେ ନିଜ ଶିବିରରେ ବସି ନିଜ ନିଜର ବୀରତ୍ୱର ଗାଥା ବଖାଣୁଥାନ୍ତି। ମୁଁ ବଡ଼ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଦାବି କରୁଥାନ୍ତି। ଏ ସମୟରେ ଭୀମ ଠିଆ ହୋଇପଡ଼ି କହିଲେ, ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଯୋଦ୍ଧା ସଂହାର କରିଛି, ଏଣୁ ମୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଦ୍ଧା। ଭଗବାନ ତ କାହାର କାହାର ରଖିନାହାନ୍ତି। ସର୍ବଶେଷରେ ସେ ହସି ହସି କହିଲେ, ଚାଲ ଏହାର ସାକ୍ଷୀ ଦେବ ଜୟସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ରହିଥିବା ଏକ ମୁଣ୍ଡ, ଯିଏ ସମସ୍ତ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆମୂଳ ଚୂଳ ଦେଖିଛି। ସମସ୍ତେ ଜୟସ୍ତମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ଥିବା ବେଳାଳର ଶିରକୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଲା, ମୁଁ କେବଳ ଦେଖିଛି ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଚକ୍ର ଘୁରି ଘୁରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଂହାର କରୁଥିଲା। ଏଭଳି ଉତ୍ତର ଶୁଣି ଭୀମ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଗଦା ପ୍ରହାରରେ ସେହି ମସ୍ତକକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲେ। କୃଷ୍ଣ ହସି ହସି ସମସ୍ତ ଇତିକଥା କହିଲେ, ଏ ଥିଲା ତୁମ ନିଜର ବୀରପୁତ୍ର ବେଳାଳ ସେନ। ସମସ୍ତେ ଶୋକାକୁଳ ହୋଇ ଅନାଇ ରହିଲେ। ଭୀମଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ି ଯାଉଥିଲା ନାଗଲୋକରେ ବେଳାବତୀଙ୍କ କଥା। ଓಂ କୃଷ୍ଣାୟ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ନମଃ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେଇବେ। ଏମିତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥାନ୍ତୁ। ନୂଆ ନୂଆ କିଛି ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ।